सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद। सुरेश्वर प्रभु, कैसे हैं आप? हाँ, वो आपका कृपा आशीर्वाद से है। शिला प्रभुपाद की जय। तो प्रभु आज्ञा करिए, अभी क्या चर्चा करने की है? मुझे आप हम लोग जो भागवतम पढ़ने के लिए थोड़ा उत्सव और हम लोग सब और भी प्रचार करेंगे तो अच्छा होगा, आप थोड़ा बताएगा तो। हाँ। तो प्रभु, भागवतम की सेवा तो हम अनेक रूप से कर सकते हैं। यस। और अभी हमारे अबू धाबी में और इवन दूसरी जगह पे भी भागवतम की क्लासेस होती हैं ड्यूरिंग द वीक, सप्ताह के बीच में, शनिवार को, इतवार को। तो वो क्लास के अंदर तो कोई हम एक श्लोक लेते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं, जैसे मंदिर में कथा होती है, राइट? और अभी हमने कुछ समय से पहले, 5-6 महीने पहले से, भागवतम संकीर्तन प्रोग्राम शुरू किया था। और कल भी वो प्रोग्राम था अबू धाबी में। तो जिस तरह से हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं, उसी तरह से हम लोग भागवतम संकीर्तन भी करते हैं। तो नाम संकीर्तन के अंदर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिलकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, राइट? तो इसी तरह से हम लोग साथ में मिलकर भागवतम संकीर्तन करते हैं। तो भागवतम संकीर्तन का अर्थ है कि जैसे आपको मालूम है, भागवतम के अंदर 335 अध्याय, 335 चैप्टर्स आर देयर। तो हम लोग 335 अध्याय को अलग अलग भक्तों को बांट देते हैं। और वह सब भक्त लोग एक साथ मिलते हैं एक दिन, एक समय पर। जैसे हम लोग कल शाम को मिले थे एक साथ आबू धाबी के 7:30 बजे। तो 7:35 को हमने जितने भी अध्याय थे जो भक्तों को दिए गए थे, हर एक अध्याय का ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किया। और श्रीमद् भागवतम में कोई भी अध्याय ले लीजिए, जो सबसे बड़ा अध्याय है, उसका अनुवाद पढ़ने के लिए भी 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, 20-25 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। तो अगर हम 335 भक्त लोग हों कम से कम, और सब एक साथ मिलकर भागवतम पढ़ना शुरू करें, हर एक अध्याय का अनुवाद, तो हम लोग 20 मिनट में पूरा भागवतम संकीर्तन कर सकते हैं हम लोग, हैं? और फिर भागवतम के कुछ अध्याय ऐसे भी हैं जो बड़े अध्याय नहीं है, वो छोटे अध्याय हैं, जिसके अंदर सिर्फ 9 श्लोक हैं, 12 श्लोक हैं, 15 श्लोक हैं। तो ऐसे अध्याय जो छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं उसको, कि छोटे छोटे बच्चों को अध्याय दे देते हैं, तो वो भी उसका अनुवाद पढ़ लेते हैं प्रभु। तो ये जो भागवतम संकीर्तन है, इसको शुरू करने का उद्देश्य ये था कि हमारे भक्त समाज में क्या होता है कि हम लोग तो भक्ति करने में लगे हुए हैं जैसे तैसे करके, स्ट्रगलिंग डिवोटी है ना, कि हम लोग संघर्ष करके भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति कर लेते हैं। लेकिन हमारे साथ साथ जो परिवार के लोग हैं, जो लोग भागवतम नहीं पढ़ते, मंदिर नहीं आते, सत्संग में नहीं आते, तो उनको किसी तरह से उत्साहित करने का, कि भाई ये छोटा सा प्रोग्राम है, महीने में एक बार होता है, आप आइए, इसमें सिर्फ 20 मिनट आपको ट्रांसलेशन पढ़ने का है। तो ट्रांसलेशन में आप बंगाली में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे नए लोग, जिन्होंने पहले कभी भी भागवतम नहीं पढ़ा था, भागवतम नहीं सुना था, वो लोग भी इससे जुड़ गए। अभी कल शाम को प्रोग्राम था, तो उसके अंदर भी बहुत सारे भक्त जुड़े थे जो रेगुलरली प्रोग्राम में नहीं आते। और फिर प्रोग्राम के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि जितने भक्त लोग एकत्रित हुए हैं, उसमें से कुछ भक्त लोग बोलेंगे कि जो उन्होंने पढ़ा उसमें से उनको क्या अच्छा लगा, क्या संदेश मिला। तो बहुत सारे भक्तों ने कल बोला, एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। वो सुन के बहुत अच्छा लगा हमको कि भक्तों ने इतना ध्यान से पढ़ा और उसको लोगों के साथ शेयर किया प्रभु। तो अभी जैसे अपने चैतन्य भगवान प्रभु बता रहे थे कि आपके वहां पर आपके आसपास बहुत बड़ी कम्युनिटी है भक्तों की, 40-50-60 भक्त लोग हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही भक्त लोग हैं। तो हमको क्या करने का है प्रभु? हमको, ये भक्त हैं वो तो ठीक है प्रभु, ये तो लोग भक्ति करते हैं रोज, लेकिन हमको क्या देखने का है कि जैसे आप में से कोई एक भक्त है यहाँ पर, हाँ, जैसे यहाँ पर अपने चैतन्य भगवान दास है प्रभु है ना, या सुरेश्वर प्रभु हैं, या अपने और जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, शिवानी दत्ता प्रभु हैं, जिनके नाम देख रहा हूँ मैं, right? तो उनको जैसे शिवानी दत्ता प्रभु को क्या देखने का है कि उनके आसपास कितने लोग हैं, कितने लोगों को जानते हैं। अपने परिवार से ही शुरू करिए आप, कि मेरे परिवार में, अच्छा, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, या मेरे पिताजी हैं, मेरे माता जी है, मेरा बेटा है, मेरा मित्र है।
तो उनको बोलने का है कि अभी 6 तारीख को, 6 सितंबर को हमारा भागवतम संकीर्तन है। छोटा सा प्रोग्राम है, 45 मिनट्स का है। आप आइए, हम आपको अध्याय देंगे, सिर्फ उस अध्याय का अनुवाद पढ़ने का है। तो वो शिवानी दत्ता प्रभु बोलेंगे कि उन्होंने 10 लोगों को बोला और 6 लोग तैयार हुए, 7 लोग तैयार हुए भागवतम पढ़ने के लिए। हम उनको 7 अध्याय दे देंगे। तो इसी तरह से ग्रुप के अंदर अभी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 50 लोग हैं। तो हर एक भक्त लोग को चाहिए कि वो 8-10 लोगों को कनेक्ट करे कि हमारा भागवतम संकीर्तन है 6 तारीख को, 6 सितंबर को, इसी समय पर। और उसके अनुसार हम उनको अध्याय दे देंगे। तो हम लोग कोई भी निश्चित समय है जो आप बोलेंगे सुरेश्वर प्रभु, अगर आप 4 बजे बोलेंगे, 2 बजे बोलेंगे, 3 बजे बोलेंगे, उस समय पे हम लोग सत्र को शुरू करेंगे। शुरू के 5 मिनट में हम लोग मंगलाचरण करते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा दो दो तीन लाइनें बोलते हैं कि सत्र को कैसे करेंगे। उसके बाद में सभी भक्त लोग जो जो अध्याय उनको मिले हैं उसका अनुवाद पढ़ना शुरू करते हैं। और 20 मिनट के बाद हम लोग माइक को अनम्यूट करते हैं। तो उसमें से कुछ भक्त लोग जो जो उन्होंने पढ़ा, अच्छा लगा, उसको शेयर करते हैं। तो ये जो भागवतम संकीर्तन है प्रभु, इसका उद्देश्य तो ये है कि अगर हम नए लोगों को जोड़ सकें भागवतम से तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो मेरा अनुभव है प्रभु, कि हमारे समाज में भगवद गीता तो बहुत प्रचलित है, राइट, लेकिन श्रीमद् भागवतम वो ज्यादा प्रचलित नहीं है हमारे। अभी हम अगर मंदिर देखें, इस्कॉन के सेंटर देखें, तो भी वहां पर ज्यादातर सुबह भागवतम कथा होती है, जो प्रभुपाद जी ने परंपरा शुरू करी। सुबह श्रीमद् भागवतम होती है। लेकिन उस श्रीमद् भागवतम में मंदिर में, सेंटर में कितने लोग आते हैं? जो सिर्फ मंदिर के भक्त हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं, वही लोग होते हैं भागवतम में। लेकिन जो भक्तों का ज्यादा बड़ा समाज है, वो भागवतम में नहीं होता है, कि नहीं? और इसके बाद में जो संडे को प्रोग्राम होता है, लव फीस्ट होता है या फ्राइडे को होता है, उस समय भी ज्यादातर आधे से ज्यादा भक्त तो सेवा में लगे होते हैं इधर उधर। और बाकी जो कथा होती है वो जनरली किसके ऊपर होती है? वो भागवत गीता के ऊपर होती है या कोई दूसरे विषय के ऊपर होती है। और लेकिन जो श्रीमद् भागवतम है प्रभु जी, माता जी, ये तो गृहस्थों के लिए बहुत अनिवार्य है। जैसे हमने आपको बताया, श्रीमद् भागवतम के अंदर जितनी गाथाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा गाथाएं, লীলাएं, सब गृहस्थों की है वो। তো একটু বাংলা করে দিলে ভালো হতো আমাদের, চৈতন্য ভবন খুব একটু translation অনেকে। আমি তো ভাবছিলাম আপনাকে सॉरी प्रभु, मैंने नहीं नहीं आपको इट्स अनुवाद ओके करने के लिए नहीं नहीं बोला, इट्स ओके मुझे नहीं मालूम नहीं था। नहीं प्रभु जी जो सॉरी प्रभु। তবু বলছে আপনি যেটা সংক্ষেপে একটু বলে দেন, সংক্ষেপে হ্যাঁ একটু বললে হবে। সংক্ষেপে যেটা হলো যে আমরা যদি প্রতিদিন সাধারণত ভাগবতম পড়ার সুযোগ হয় না, সব মন্দিরে ভাগবত গীতা পড়া হয়। আর এটা একটা বড় লাভ হচ্ছে কি, আপনারা যারা ভক্ত নয়, ধরুন পরিবারের তারা যারা ভক্ত তারা তো অলরেডি ভক্তি করছে। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা ভক্ত নয় তাদেরকে যদি বলা হয় দেখো রাধা অষ্টমী আসছে বা ভাদ্র পূর্ণিমা খুব ভালো দিন, ওই দিন তোমায় কিচ্ছু করতে হবে না, বাড়িতে বসে কোথাও যেতে হবে না, তুমি বাড়িতে বসে জাস্ট 20-25 মিনিট একটা অধ্যায় শুধু শুদ্ধ অনুবাদ গুলো পড়বে বাস। এরম বললে তারা বেশ বলবে হ্যাঁ পড়বো পড়বো, কেন একটা ভালো দিন তো ভাদ্র পূর্ণিমা। তো এরম করে বলে উৎসাহিত করলে তারা জয়েন হবে, হয়ে পড়বে। আর ভাগবতমের প্রভুজি বলছিলেন যত কিছু ভাগবতমের কাহিনী আছে সব গৃহস্থদের জন্য, সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর জন্য নয়। তো আমাদের গৃহস্থরা যদি পড়ে অনেক শিক্ষা লাভ, টেস্ট লাভ করবে, ধীরে ধীরে তারাও ভক্তিতে চলে আসবে। আপনি যদি একবার দুবার তাদের জয়েন করেন না, বললো আচ্ছা, আর দেখে খুব ভালো লাগবে না একসাথে এত লোক পড়ছে। তো এইটা ব্যাপার। তো সবাই সেই জন্য প্রভুজি বলছেন যে, আর ভাগবতমের ক্লাস খুব কম হয়, মন্দিরে হয়, সেখানে শুধু ব্রহ্মচারীরা থাকে, উইকডেজে হয়, গৃহস্থ লোকেদের জন্য হয় না। প্রভুজি আর একটা বললেন যে যদি হয় অনেক সময় ভাগবতম ক্লাস এই সানডে ফিস্ট বা মন্দিরের প্রোগ্রামে, সব সব ভক্তরা সব সেবা বিজি থাকে, তো যেন ভাগবতম শোনার সৌভাগ্য হয় না। অত্যন্ত সুন্দর ভাগবতম, সহজ সরল। তো সবাইকে এটা বলুন করে ওই প্রভুজির প্ল্যান আছে এই যে ভাদ্র পূর্ণিমা আসছে, আর শাস্ত্রে বলা আছে ভাদ্র পূর্ণিমার দিন কেউ যদি ভাগবতম শোনায়, কেউ যদি ভাগবতম দান করে, প্রচুর লাভ। এইটা আপনাদের বোঝাতে হবে বাকিদের। তো এটা করুন, এটাই সংক্ষেপে প্রভু। और प्रभु, इससे जो भागवतम सत्र है, इससे बहुत सारे भक्त लोग प्रचार में लग जाते हैं। कि जैसे अपने शिबानी दत्ता प्रभु हैं, उन्होंने 8 लोगों को जोड़ा
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रचार ही तो किया भागवतम का। और फिर क्या होगा कि शिबानी दत्ता प्रभु अगर 8 लोगों को जितनी बारी फोन करने में जितना समय लगाया, उतना समय उनका मन कहाँ है, भागवतम के अंदर है। এটা और খুব फिर हाँ, আহ, बोले प्रभु। এটা খুব ভালো পয়েন্ট প্রভুজি বললেন। ওই যেমন শিবানী দত্ত মাতাজি যদি তার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে 8 জনকে বলে, 7-8 জনকে, দেখো এসো, ওটা একটা বড় প্রচার হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো এই প্রচার আপনি জানছেন না, কিন্তু আপনি প্রচার করছেন। যতগুলো ফোন কল করছেন সব প্রভুপাদের প্রচার হচ্ছে, মনে হচ্ছে এটা ফোন কল। সেই জন্য 8 জন সবাইকে চেষ্টা করতে হবে। এখানে প্রায় 50 জন আছে, যদি 7-8 জনকে ফোন করে কতজন লোক হবে বলুন? 5 আসতে 400। তার মানে ভাগবতম আপনারাই পড়ে ফেলতে পারবেন শুধু এই 50 জন লোক, 400 লোক। और फिर प्रभु जैसे एक नया भक्त है, कोई नया व्यक्ति है, उसको बोला भागवतम पढ़ने के लिए, तो वो शाम को 8 बजे भागवतम पढ़ने बैठता है। तो उसके परिवार में सबको मालूम पड़ जाता है कि क्या हो रहा है। उनको भी मालूम पड़ता है कि भागवतम नाम का कोई वस्तु है ना प्रभु। तो हमको कहने के लिए तो सिर्फ 45 मिनट का सेशन है, लेकिन इसका जो प्रभाव है, प्रभाव बहुत ज्यादा है प्रभु इसका। हाँ। राइट। अनायास रूप से अननोइंगली हम्म, हम्म। वी आर वी आर स्प्रेडिंग श्रीमद् भागवतम, अवेयरनेस अबाउट श्रीमद् भागवतम। अब हिंदी হুম। अवेयरनेस তো हो गया। প্রভুজি যেটা বললো, আর এটা মন দিয়ে শুনবেন কিন্তু সবাই। ধরুন এই শিবানী দত্ত মাতাজি একজনকে পড়তে বললো, ধরুন সেই বাড়িতে 4 জনকে বলেছে, শুধু সেই বাড়ির মা বা বাবা বা ছেলে পড়ছে। ও যখন পড়ছে, বাকিরা যারা পড়তে রাজি হয়নি, তারাও ভাবে এটা কি চলছে। তো তারাও এর সাথে তাদের কানে যাবে, তারাও বলবে আচ্ছা নাকি, পরের বার থেকে আমি করব। বুঝতে পারছেন সংখ্যাটা কিরকম বেড়ে যাচ্ছে? और फिर प्रभु हम कुछ समय के बाद हम लोग यूट्यूब सीरीज बनाएंगे प्रभु, कि जैसे आपका बांग्लादेशी भक्त हैं ये, तो हर एक भक्त एक अध्याय का अनुवाद पढ़ेगा और उसका रिकॉर्डिंग करेगा वो। और ऐसे 335 अध्याय का रिकॉर्डिंग एक साथ एक चैनल में हम यूट्यूब में डाल देंगे। जो आपका यूट्यूब चैनल है ना बांग्लादेश का, कहीं पर भी डाल देंगे। यस तो क्या प्रभु। होगा, लोगों को जैसे अगर प्रभु आपने कोई अपना यूट्यूब वीडियो बनाया, तो आपके परिवार लोग देखना चाहेंगे उसको, है राइट, कि अच्छा मेरा नाम भी यूट्यूब में आया वो। और ऐसे बच्चे लोग कुछ अगर यूट्यूब का कुछ है वो अपना रिकॉर्डिंग करके डालेंगे उधर, तो बच्चे लोग भी अपना फेसबुक में डालेंगे, इधर डालेंगे, उधर डालेंगे। तो मतलब इसका जो प्रभाव है वो बहुत सारी जगह होएगा इसका, है। तो लेकिन उसके लिए क्या, हमको प्रयास करने का है। हमको देखने का है कि जितने भक्तों को हमने बोला, वो सभी भक्त लोग आए नहीं आए। शुरू में तो क्या कुछ भक्त लोग आते हैं, फिर धीरे धीरे आना कम कर देते हैं। तो इसलिए बार बार हमको इसके लिए, है ना, प्रयास करना पड़ता है। तो हम जितनी बारी प्रयास करेंगे, उतनी बारी हम लोग प्रचार कर रहे हैं, और वो भगवान को बहुत प्रिय होता है ना তো प्रभु। প্রভুজি যেটা বললেন, यूट्यूब का बताइए प्रभु, हाँ हाँ कि प्रभुजी अगर हम तो एक हाँ। व्यक्ति ने, हाँ बच्चे ने अगर यूट्यूब चैनल बना हाँ। रिकॉर्डिंग किया, तो वो चाहेगा कि मैं फेसबुक पे मैं डालूं, वो चाहेगा मैं इधर भी डालूं, इधर भी डालूं, तो कितने सारे लोग देखेंगे उसको, और তো कितने को प्रेरणा मिलेगी। প্রভুজি যেটা বলছেন, যে ধরুন আপনারা একবার ভাগবতম পড়লে, যে অধ্যায়টা পড়লেন আপনি একটা রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন, তাহলে সেটা ইউটিউব চ্যানেলে দেয়া হবে। মানে যতগুলো ভক্ত আপনাদের গলায় পড়া, নিজের স্বরে পড়া, ওই রেকর্ডিংটা থাকবে চ্যানেলে। তখন আপনাদের লোকজন বলবে আচ্ছা ঠিক আছে, তোর চ্যানেলে তুই পড়েছিস, আমাকে পাঠাস, আমি শুনবো। এইরকম ভাবে জিনিসটা আরো চালিয়ে যাবে, বুঝতে পারছেন? মাথায় আর লোকজনকে আকর্ষণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রভুজির কথা বলছেন, বুঝতে পারছেন আশা করি। তো এটা প্রভুজি আরো বলে দেবে পরে, সুরেশ্বর প্রভু। हाँ। तो प्रभु इस तरह से हम सब भक्त लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अभी आपके समाज में तो वहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं प्रभु, सुरेश्वर प्रभु। और तो हर प्रभु एक भक्त को बोलिए। आप थोड़ा हाँ प्रभु जी। ये बताइए, भागवतम पढ़ेगा तो क्या क्या होता है, फिर किस लिए? वो लोग तो भक्त नहीं है ना, तो थोड़ा जरा जागतिक है, तो उसको थोड़ा भागवत का आप थोड़ा बताएगा तो इस लोग को याद रहेगा। प्रभु। आप बोला उसका हाँ पितृपुरुष का, इसलिए जोरा जागतिक लोग है ना, तो इस लोग थोड़ा चाहता है ऐसा। हाँ प्रभु, भागवतम के श्लोक तो बहुत सारे हैं, राइट, जो भागवतम की महिमा बताते हैं उसकी। लेकिन वो श्लोकों के स्थान पे हमको एक चीज याद रखनी चाहिए, कि वेद व्यास जी ने हमको 4 वेद दिए, 18 पुराण दिए, 108 उपनिषद दिए, और 108 उपनिषद में भगवत गीता भी दी। लेकिन इन सब के अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, शास्त्र है, वह श्रीमद् भागवतम है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर
ज्यादातर चर्चा गृहस्थों के बारे में करी गई है। श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद है, उसी के अंदर हमको अ, अर्जुन के बारे में सुनने को मिलता है, द्रौपदी के बारे में सुनने को मिलता है। अब देखिए, अर्जुन के सोते हुए 5 बच्चों की हत्या कर दी गई थी। जब वो अश्वत्थामा उसके सामने लाया गया, तो अर्जुन ने क्या किया, वो भागवत में पढ़ने को मिलता है। जब द्रौपदी के सामने ऐसे आदमी को लेके आया गया जिसने उसके 5 बच्चों की हत्या करी थी, तो द्रौपदी ने क्या बोला सबसे पहले? द्रौपदी ने क्या किया सबसे पहले? द्रौपदी ने सबसे पहले उसको प्रणाम किया। अब ट्रांसलेशन, सॉरी प्रभु, हरे कृष्ण सॉरी। सॉरी प्रभु प्रभु। प्रभु जी देखिए कितना भागवतों का अंदर में चला गया, প্রভু जी को ये याद ही नहीं है। তো প্রভু জি যেটা বলছে সেটা হচ্ছে এই যে ধরুন আমাদের এত শাস্ত্র আছে, 4 বেদ আছে, 108 18টা পুরাণ আছে, 108 উপনিষদ আছে। হ্যাঁ, তো তার মধ্যে আবার ভাগবত গীতাও আছে মহাভারতের মধ্যে। কিন্তু এত শাস্ত্রের মধ্যে শ্রীমদ্ ভাগবতম হচ্ছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কেন? না এইখানে সব সংসারী লোকেদের কি করতে হবে নানান পরিস্থিতিতে সেটা বলা আছে। প্রভুজি একটা এক্সাম্পল দিলেন যে যখন অর্জুন দ্রৌপদীর 5খানা ছেলেকে মেরে দেওয়া হলো, আপনারা জানেন। তো সেই অশ্বত্থামা যে মেরেছিল, যে এত বড় অপরাধ করলো, সে যখন এলো দ্রৌপদীর সামনে, তখন দ্রৌপদী তাকে কি করলো প্রভুজি বললেন? কে বলবে কি করলো? কে শুনেছেন? হিন্দি তো অনেকে বোঝেন। দ্রৌপদী কি করলো তাকে প্রভুজি বলেছে। प्रणाम প্রণাম करो। हमारे प्रणाम संविधान करो तो हमको पालन तो। करे छे। सबको हिंदी आता है। सबको हिंदी आते है। तो हाँ, द्रौपदी ने सबसे पहले प्रणाम किया। और उसके बाद दूसरी चीज, द्रौपदी अर्जुन को बोलती है, मुच्यते मुच्यते, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अब क्यों बोलती है द्रौपदी? द्रौपदी कहती है कि मुझे मालूम है कि एक स्त्री का, एक माता का अगर पुत्र मर जाता है तो उसको कितना दुख होता है। तो मैं नहीं चाहती कि जैसा दुख मैं भोग रही हूं, ऐसा दुख अश्वत्थामा की माँ भी भोगे ना। हम्म, तो ये भक्त का लक्षण नहीं है। हम सब, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य भक्त बनना है, भगवान बनना नहीं है। हाँ, तो हम लोग भक्त कैसे बनेंगे? जब भक्तों की गाथाएं सुनेंगे तो ही तो हम लोग भक्त बनेंगे हम लोग। तो भक्तों की जो सबसे ज्यादा गाथाएं हैं, वह श्रीमद् भागवत में दी गई है। Right? अब पहले अध्याय में देखिए, पहले अध्याय में अर्जुन के बारे में है, द्रौपदी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में है। राइट। दूसरे अध्याय में, सॉरी, पहले स्कंद के अंदर, हाँ, पहले स्कंद में अर्जुन के बारे में है, द्रौपदी के बारे में, परीक्षित महाराज के बारे में है। राइट। दूसरे स्कंद में हमको खाटवांग ऋषि हैं, उनके बारे में सुनने को मिलता है ना। तीसरे स्कंद में हमारे विदुर महाराज हैं, कर्दमा मुनि हैं, कपिल हैं, देवहूति हैं, ये सब गृहस्थ है। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज हैं, right? पृथु महाराज हैं। पांचवें स्कंद में ऋषभ देव जी हैं। छठे स्कंद में अजामिल हैं, चित्रकेतु महाराज हैं। सातवें स्कंद में प्रहलाद महाराज हैं। आठवें में बलि महाराज हैं। नौवें स्कंद में अमरीश महाराज हैं। 10वें स्कंद में जो सबसे बड़े गृहस्थ हैं, सबसे बड़े गृहस्थ कौन है? आप बताइए, संसार में सबसे बड़ा गृहस्थ कौन है? भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा गृहस्थ कौन है? आप बताइए, कौन है सबसे बड़ा गृहस्थ? पार्वती प्रभु प्रणाम प्रभु। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। हाँ, श्री कृष्ण। क्यों? उनकी 16,108 रानियां थी। राइट, है कि नहीं? तो उनकी पूरी लीलाएं हैं। और जब उनकी लीला के बीच में बहुत सारे गृहस्थ हैं, सुदामा भी तो गृहस्थ है। राइट। उन सबकी लीलाएं आती हैं। फिर 11वें स्कंद में उद्धव जी हैं। इस तरह से हम देखते जाएं तो भागवतम का हर एक स्कंद के अंदर आपको गृहस्थों के बारे में कुछ न कुछ गाथा मिलेगी, और हर एक से कुछ न कुछ संदेश मिलता है। तो अगर हमने भागवतम नहीं पढ़ी तो हम लोग गृहस्थ जीवन कैसे चलाएंगे? তো প্রভুজি যেটা বললেন যে ভাগবতমের প্রত্যেকটা স্কন্ধে শুধু গৃহস্থদের ব্যাপারেই বলা আছে। প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, এইরকম করতে করতে প্রথম স্কন্ধ অজামিল, সব গৃহস্থদের ব্যাপারে বলা আছে। তো এই করতে করতে দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ, যে কিনা সব থেকে বড় গৃহস্থ। বড় গৃহস্থ তার পরিচয় কি? কারণ 16,108 যদি তার বাড়িতে পরিবার থাকে, স্ত্রী থাকে, তাহলে কত বড় ফ্যামিলি সেটা। তো অত বড় গৃহস্থ।
তো সেই জন্য ঠিক। और सुरेश्वर प्रभु, ये भागवतम आप जैसे ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, क्योंकि आप तो आप तो मुक्तात्मा जीव हो, आप तो लिबरेटेड सोल हो। तो अगली बारी भागवतम हो तो आप इधर मत आने का, इधर है ना, ठीक है ना। हम सब लोग मिलकर संभाल लेंगे इधर, अपने चैतन्य भगवान प्रभु है। नहीं, तो प्रभु आपने तो इतने सारे भक्तों को जोड़ा है ना। प्रभु आप देखिए, अब जब एक प्लेन में जाते हैं तो हमको अपना टिकट खरीदना होता है, राइट। हमको अपना सीट रिजर्व करवाना होता है। यस। लेकिन जो पायलट है उसको कभी टिकट खरीदना होता है? नहीं खरीदना होता है ना। तो ऐसे ही प्रभु, आप तो पायलट हो, आपके लिए तो सीट रिजर्व है कृष्णा के धाम में, राइट। तो हम जैसे लोगों को चिंता करने की, हम लोग ग्रस्त है ना प्रभु। बोलाने का और सुनाने का है। हाँ, ठीक है प्रभु। हरि तो बोल। बट एनीवे प्रभु, कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, इससे लेकिन आप प्रभु लोग अभी आप लोग से रहेगा तो आप जा सकता हूँ, नहीं ना, मैं ना अकेला नहीं जा सकता है ना। नहीं नहीं तो प्रभु। मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से नहीं उठेगा। इतना शुद्धिकरण अभी तक नहीं हुआ ना मेरा। नहीं नहीं। तो प्रभु अभी ऐसा करने का हमको कि आपको कुछ लोग चुनने के हैं। जैसे इस प्रोग्राम में अभी हमारे 49 लोग हैं, 49 पीपल हैं। तो इसमें से अभी लोग हाथ उठा सकते हैं कि मैं 6, 7, 8, 9, 5 कितने भक्तों को लेके आएगा मैं, राइट। तो हम अभी उनका नाम लिख सकते हैं कि मैं 5 लोगों को लेके आएगा, 6 लोगों को लेके आएगा। तो हम लोग उन उन भक्तों को उतने उतने अध्याय दे देंगे। उसमें 10 मिनट लगेगा प्रभु। अपने चैतन्य भगवान प्रभु हैं, वो एक एक करके भक्त का नाम पूछेंगे कि अच्छा, ये अक्षय प्रभु कितने लेके आएंगे भक्तों को, कितने भक्तों को जोड़ेंगे। और हमारा उद्देश्य क्या है? जो सबसे ज्यादा पतित हो, कभी भागवतम सुना नहीं, भागवत गीता सुना नहीं, मंदिर में जाता नहीं है, हमको किसी तरह से उनको प्रेरित करने का है, राइट। हमारा उद्देश्य ये है। भक्तों को तो जोड़ना बहुत आसान है, किसी भी भक्त को बोलेंगे वो आके बैठ जाएगा हमारे साथ 20-25 मिनट के लिए। हाँ, लेकिन भगवान किससे ज्यादा खुश होंगे? जो भक्त लोग अभी कभी भागवतम से जुड़ा ही नहीं, हमको उनको लेके आने का है। तो अभी यहाँ पर जो 49 भक्त हैं, एक एक करके आप लोग सोचिए। ज्यादा परेशान मत होइए, नहीं होते तो कोई परेशानी नहीं है। बस सोचिए कि अपना ये भक्त हैं, अक्षय प्रभु हैं, शिवानी दत्ता हैं, ये कितने भक्तों को लेके आ सकते हैं सरलता से, बिना ज्यादा प्रयास के, राइट। फिर हम उतने भक्तों को उतने उतने अध्याय दे देंगे, और वो भक्त लोग आगे वो अध्याय बताएंगे लोगों को। तो आप देखिए प्रभु, हर एक भक्त इसके अंदर प्रीचिंग में लग जाएगा। अगर एक भक्त ने 5 अध्याय दिए और उस भक्त ने 5 अध्याय लोगों को दिया, तो इसको प्रीचिंग तो कर रहे हैं वो लोग, है कि नहीं प्रभु? इतना सरल है ये, आप समझा दें। প্রভুজি যেটা বলছে, আজকে এখানে 49 জন রয়েছে। তো এবার ধরুন আপনাদের সবাই একটা ঠিক করে নিন যে মোটামুটি আপনি 4 জন 5 জনকে মোটামুটি আনতে পারবে যারা পড়বে, ঠিক আছে। আর প্রভুজি বলে এ নিয়ে চিন্তার নেই। ধরুন আপনি বললেন যে 5-6 জনকে, কিন্তু আপনারা যখন ঠিক করবেন যে হ্যাঁ আমি 6-7 জনকে বলবো তারা পড়বে, সেই নামগুলো সুরেশ্বর মাধব প্রভুকে দিয়ে দেবেন, বা ওখানে তাহলে তাদেরকে এখান থেকে অধ্যায় দিয়ে দেওয়া হবে, সে এই অধ্যায়গুলো পড়বে, ঠিক আছে। তো আর আর এর মাধ্যমে আপনি নিজে যেটা আগে বলা হলো করলে প্রচার, এটা প্রচার কাজ। তো तो हमारे उद्देश्य है कि हर एक भक्त कम से कम 10 व्यक्तियों को लाने का प्रयास करे। और फिर इसके अलावा उससे ज्यादा भी कर सकते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर 335 से ज्यादा भक्त हुए तो हम एक ही अध्याय को 2 भक्तों को दे देंगे, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे कई के बार हमारे 400 450 लोग होते हैं, तो एक अध्याय को 2 भक्तों को दे दें, 2 भक्त पढ़ते हैं उसके अंदर, है ना। হুম ठीक है ना হুম। प्रभु? तो इससे তো ঠিক আছে, প্রভুজি যেটা বললেন ওই যে একজন ভক্ত কমসে কম 10 জন করলে ভালো। যদি বেশিও করেন কোনো অসুবিধা নেই। তো বেশি করে দিলে যদি খুব বেশি ভক্ত হয়ে যায়, আপনারা হয়তো ভাববেন যে 300টা মাত্র অধ্যায়, 335টা, তো এত লোক হয়ে গেলে কোনো চিন্তা নেই। তখন একটা অধ্যায় দুজনে পড়বে, কোনো অসুবিধা নেই, রিপিট হবে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। तो प्रभु बस आपसे अनुरोध है सभी भक्तों से कि आप सब लोगों के पास अवसर है भागवतम के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाने का। क्योंकि हम जितने ज्यादा लोगों को भागवतम से जोड़ेंगे, उतनी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी भागवतम के अंदर, হুম হুম है कि नहीं। तो अभी हमारे पास अवसर है भागवतम की सेवा करने का। और हमको हमेशा याद रखना चाहिए, हमको भागवतम पढ़नी नहीं चाहिए, सुननी नहीं चाहिए, भागवतम की सेवा करनी चाहिए। হুম हम लोग बहुत बारी बोलते हैं कि हम भागवतम पढ़ रहे हैं,
भागवतम पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन भाव क्या होना चाहिए कि मैं भागवतम सेवा कर रहा हूं। नित्यम भागवत सेवया, राइट। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, ये वाला भाव होना चाहिए। ऐसा भाव होएगा तो कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होंगे हमसे। তো প্রভুজি দুটো শব্দ বললেন, সেটা হচ্ছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, মন দিয়ে শুনুন। প্রভুজি বলেন আপনি যদি 5-6 জনকে বলেন না, ম্যাজিকটা কি হবে, আপনার ভাগবতমের উপর টেস্ট বেড়ে যাবে, যেহেতু রুচি চলে আসবে। আর সেকেন্ড, প্রভুজি যেটা বললেন যে ভাগবত অ্যাকচুয়ালি যেমন আমরা বিগ্রহকে আরতি করি, সেবা করি, তেমনি ভাগবতম পড়া এটা বলা উচিত না, বলা উচিত ভাগবতম সেবা করা, মানে যেমন ভগবানকে সেবা করা, তেমনি ভাগবতম অধ্যয়ন করা, এটা পড়ানো সেবা। और सेवा का अर्थ प्रभु क्या है? जैसे प्रभु मैं सुरेश प्रभु में बोलता हूँ मैं आपका सेवक हूं मैं, तो इसका अर्थ क्या है कि जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, तो सुखदेव गोस्वामी ये कहना चाहते हैं कि भागवत में जो लिखा है उसको मैं फॉलो करूंगा मैं, राइट। तो ये वाला मूड होना चाहिए हमारा, ठीक है ना प्रभु? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी सभी भक्तों के पास समय हो तो आप लोग अभी लिस्ट बना सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या बहुत सारा समय बचेगा, ठीक है ना? तो एक एक करके चैतन्य भगवान प्रभु, सुरेश प्रभु आप लिख सकते हैं, और फिर उनका ग्रुप बनाएंगे और उनको वो भागवतम अध्याय दे देंगे। और प्रभु हम 6 तारीख को जैसे हमने चर्चा करी थी, सब भक्तों का संग करेंगे। और 6 तारीख बहुत 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 शुभ दिन है हमारे पितरों की मुक्ति के लिए। हमारे पितरों की मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवतम, और कोई उपाय नहीं है। हम्म। तर्पण से पितरों की मुक्ति नहीं होती। तर्पण से पितृ लोग आगे वाली योनि में जाते हैं, ऊपर वाले लोक में जाते हैं, मुक्ति नहीं होती तर्पण से। पितरों की मुक्ति का एक ही उपाय है, भागवतम पढ़ना। और हम वही कर रहे हैं 6 तारीख को। 6 तारीख को पहला दिन है पितृपक्ष का। और 6 तारीख को ये भी बोला गया भाद्र पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त भागवतम का दान करता है उसको सीधा भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। হুম। हाँ। প্রভু এইটা আপনি বলে দিন, আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই, এটা এই পিতৃপক্ষের ব্যাপারটা বলে দিন একটু সবাইকে। হরে কৃষ্ণ। তো প্রভু বলতেছে যে বুঝতে পারছেন, মন্দিরে আনতে হবে না, যেখানে যে পরিস্থিতি যেখানে যে আছে তাদেরকে শুধু বলবেন যে আপনাদের যত মাসি পিসি আত্মীয় স্বজন যারা আছে জীবনে ভাগবতম টাচ করেনি, তো এইটা হচ্ছে স্পেশাল একটা দিন। ঠিক আছে? আপনি টাকা পয়সা খুঁজতেছেন না, কিচ্ছু খুঁজছেন না, আপনি শুধু কি খুঁজছেন, 20 মিনিটের জন্য জুমে একটু যুক্ত হবে, ওনাকে পিডিএফটা আমরা পাঠিয়ে দিব, উনি পড়বে। তো পিতৃপুরুষকে তো কি আমরা মনে করি যে যে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে আমরা যা কিছু করি, তার থেকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই ভাদ্র পূর্ণিমায় ভাগবতম যদি আমরা কি করি করি, আমাদের সকল পিতৃপুরুষের কি হবে, মঙ্গল হবে, এবং তারা তাদের গতি তারা লাভ করতে পারবে, ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারবে। এখন প্রভু যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে এখানে যে এতজন ভক্ত আছেন, আপনাদের আছে না, আমরা তো তাদের কাছে টাকা খুঁজছি না, পয়সা খুঁজতেছি না, কিচ্ছু না, তাদের মঙ্গলের জন্য তাদেরকে একটু বলবেন জুমটা ডাউনলোড করার জন্য, আর পিডিএফটা পাঠানো হবে ওখান থেকে যে কোনো একটা অধ্যায়, তো আপনারা একটা নামের লিস্ট করেন। বুঝতে পারছেন और আমার प्रभु বিষয়? आपके लिए बुक की जरूरत नहीं प्रभु, ऐप। আচ্ছা, আর একটা দুটো পয়েন্ট, একটা জিনিস, এই জিনিসটা প্রভু যেটা বললেন, তর্পণ করলে পিতৃপুরুষরা, আপনারা যারা মারা গেছেন বাবা মা, আপনারা চান তো তারা জড়জগতের বন্ধন থেকে কেউ মুক্ত হয়ে যাক? আপনারা পারবেন, কেননা ভাগবতম একমাত্র মুক্ত করতে পারে, তর্পণ মুক্ত করতে পারে না। তর্পণ তাদেরকে অন্য যোনিতে ঘোরাবে, यस। তারা আর তাদের কোনো জায়গায় খাবার পেলে না খাবার পাবে, এর এর বেশি তর্পণ কিছু করতে পারে না, এটা কিন্তু ভাগবতম আপনার এই সেবা করলে পিতৃপুরুষ যারা আছে, চলে গেছে, আমাদের সব মরে গেছে, তারা সব মুক্ত হয়ে যাবে। খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা সবাইকে বলবেন ভালো করে বুঝিয়ে। তার জন্য শ্লোকের দরকার হলে প্রভু যেমন বলছে শ্লোক সব দিয়ে দেওয়া হবে আপনার। আর একটা হচ্ছে প্রভু যেটা বললেন, যাদের আপনাদের অনেক চিন্তা হচ্ছে যে আমার তো ভাগবতম নেই, আমি পড়বো কি করে, এরকম চিন্তা হচ্ছে, কিনবো কি করে, অত পয়সা, তো চিন্তা নেই, এখানে পিডিএফ মানে এখন সফট কপি আছে, দিয়ে দেবে। আপনি শুধু জুমটা ডাউনলোড করে নেবেন। এখনকার যে ছোট ছোট বাচ্চারা সব এক্সপার্ট বাড়িতে, আপনি ভাবেন আমি তো জানি না, তাদেরকে বলবেন করে দেবে ডাউনলোড, আর পিডিএফ পেয়ে যাবেন, শুধু इच्छाটা। और प्रभु ये भी भक्तों को प्रचार कर रहे हैं। जैसे किसी भक्त को बताया कि भागवतम का पीडीएफ है, हम्म। उसमें हम्म। अध्याय कैसे निकालना है, कैसे पढ़ने का है, वो भी प्रचार है।
और इससे क्या होगा प्रभु, बहुत सारे लोगों के पास भागवतम नहीं है, वो भी कम से कम ऑनलाइन पहुंच जाएगी पीडीएफ, হুম। है कि তো नहीं? প্রভুজি বলছি এটা একটা বড় প্রচার। আপনি ছোট বাচ্চাকে যদি বলেন যে কিভাবে করতে হবে, ওরও তার সেবা হয়ে যাবে, এটা বুঝতে পারছেন? ও যদি জুমও ডাউনলোড করে দেয়, কৃষ্ণ ওকে করে দেবে। তো যাই হোক, ঠিক আছে। আর নামগুলো যেটা দেওয়ার ব্যাপারে প্রভু, ওটা আপনি ঠিক করে নিন কিভাবে বেস্ট হবে। আপনি যদি মনে করেন, ঠিক আছে, প্রভুজিকে তাহলে প্রভুজিকে प्रभु हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। अभी वंशाकल्पतरुभ्यश्च जय कृपा वांछा सिंधु कल्पतरु वासी कृपा बच्चे सिंधु बोले मुझे ताना पाना। आपका आप कृपा कर दिया ना, हो जाएगा प्रभु। और आप ऐसे हर हर टाइम कृपा रखेगा तो हम लोग उस सार वस्तु प्रभु, मिलेगा ऐसे। मैंने बोला ना, वो पायलट तो आप है, मैं तो नहीं नहीं। पैसेंजर हूँ। राइट प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, जय। हरे कृष्णा। जय जय संस्कृति प्रभु की जय। হরি বল, আমরা ঠিক অনেক আছে। ভাগ্যবান প্রভুকে হ্যাঁ, যে পেয়েছি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, বুঝি প্রভু প্রভু। হচ্ছে বৈষ্ণব, হচ্ছে বিনয়ী, এবং বৈষ্ণব হচ্ছে কি, আহ, প্রভু যে কি এটা না আপনারা না দেখলে বা প্রভুর সাথে বা দর্শন না করলে বুঝতে পারবেন না। ঠিক ঠিক আছে। ঠিক তো অনেক ঠিক অনেক আছে। ভাগ্যবান আমরা। আমি বলবো যে উম এ, কে কে মানে এটাতে মানে নিজের স্ব ইচ্ছা হাত তোলেন যে প্রভু আমি এই 5 জনকে বলবো। কে কে অনিল প্রভুর কজন? টাকা পয়সা নিতে হরে হবে না ভাই, টাকা পয়সা হরে নিতে কৃষ্ণ। হবে না, বলেন। প্রভু আমি চেষ্টা করবো প্রভু। 5 জনের নাম তাহলে পাঠিয়ে দিবেন। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, ওকে। আমাদের তরুণ প্রভু, তরুণ প্রভু হাত তুলছে। তরুণ প্রভু বলেন, আনমুট করেন, প্রভু আনমুট করেন। বৈষ্ণব ধন্য প্রণাম প্রভু, চেষ্টা করবো কজন দিতে পারি। হরি বল, হরি বল। হরি বল, হরি বল। আর সুজন প্রভু, সবাই আমার কথা শুনেন। ওদেরকে একটু আপনাকে ভালোবাসা দিয়ে বুঝাতে হবে যে সেদিন যদি, কারণ ওরা জড়জাগতিক, তো ওদেরকে বলতে হবে যে পিতৃপুরুষ সবার জন্য তোমার কাছে সব পাঠিয়ে দিবে, শুধু তুমি দেখে দেখে শ্লোক যদি পড়তে না পারে অনুবাদটা পড়বেন। এর থেকে আর বড় জিনিস কি? হ্যাঁ সুজন হরে প্রভু। কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আচ্ছা ওনাদের কি জুমে অ্যাড করাইতে হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, জুমে থাকতে হবে তো। জুমে যখন একবার অ্যাড করে ফেলবেন, ওনারা দেখবেন যে এত আনন্দ পাবে, আর পরের বার আপনার থেকে বলতে পারবেন, ওনারা নিজেরই দূরে চলে আসবে। হুম। কারণ আচ্ছা না, ঠিক আছে প্রভু। আর প্রভু, এই যে লিঙ্কটা দেওয়া হবে, এই লিঙ্কটা শুধু ক্লিক করলেই জয়েন হয়ে যাবে, কোনো কিছু তাহলে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড আর লাগবে কিছু না। করতে হবে না, শুধু জুমটা কাউকে যে, ডাউনলোড প্লে স্টোর থেকে। হ্যাঁ, হুম, প্রভু টাইমিংটা একটু বলবেন। বিকেল 4টায়, বিকেল 4টায় একদম বরাবর টাইম, ঠিক ছয় আছে। তা- 6 তারিখ বিকেল না? 6 তারিখ বিকেল 4টা থেকে 20 মিনিট, 4টা 20। আর সবাই যাদের মনে করেন ভাগবতম নেই, তারা কিভাবে পিডিএফ, তারা শুনবে? না না পিডিএফটা পাঠিয়ে দিব তো, আপনার কাছে পিডিএফ পাঠিয়ে দিব। ঠিক আচ্ছা আছে, ঠিক আছে প্রভু। পিডিএফটা হুম আর একটা জিনিস হচ্ছে যে জুমটা, হুম যারা যারা আপনাদের আত্মীয় স্বজন এর আগে একদিন আগে একটু আমার জুমে ঢুকতে বলবেন। কেননা আমি দেখি যে বেশিরভাগ, কারণ আমি তো ক্লাস করা বেশি, আমি জানি যেদিন অনুষ্ঠান প্রভু, অনেকে হুম, আছে যে বুঝে না কোনটাতে টিপ দিবে, কোনটাতে টিপ দেবে, কোনটাতে টিপ দিবে, এগুলো করতে করতে আধা ঘন্টা চলে যায়। তো আমরা চেষ্টা হুম, করবো যে নাহলে আমি চৈতন্য ভগবান প্রভুকে বলবো, নাহলে ওই জুমটা আমাকে একটু একদিন আগে একটু দিলে সবাই একটু ট্রাই করে ফেলবে, ক্লিক হুম, করে হুম, ঢুকতে পারতেছে না। হুম, হরে কৃষ্ণ বাবু, শ্লোক ভাগবতে কোন শ্লোক পড়তে হবে বাবু? ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের যে কোনো একটা অধ্যায় প্রভুরা ফিস্ট করে দিবে, আপনাদের নামগুলো পাঠিয়ে দিবেন আমাকে, শুধু নাম, হুম, নাম্বার হ্যাঁ, লাগবে না, শুধু নাম, যেত নাম আছে। শুধু প্রভুরা নামগুলো পাঠালেই হবে। হুম, সবাই, আচ্ছা। সবাই একটু আমার হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা আজকের থেকে হুম, শুরু করেন, যাত্রা হুম, শুরু করেন। ওদেরকে বলবেন আচ্ছা যে ভাই তোমাদের থেকে কোনো দক্ষিণাও নিব না, কি হুম, আচ্ছা। তারপরে হুম, কোনো চাল ডালও নিব না, কিচ্ছু নিব না, শুধু তোমাদের পিতৃপুরুষ এবং তোমাদের সবার মঙ্গলের জন্য একটু বাসায়, বেশি না, বাসায় কি করতে হবে, একটু বাসায় আচ্ছা। পড়তে হবে, আর কিছু করতে হবে না। হুম, 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 ওই হচ্ছে, তাহলে তো আর সুভাষবাবু কতজন? সুভাষবাবু, আপনি, আর হচ্ছে ওই কি নাম যে রূপেশ্বর বাবু। সুভাষবাবু শুনতেছেন? কৃষ্ণ প্রভু। আপনি রূপেশ্বর বাবুর সাথে একসাথে হয়ে রূপেশ্বর বাবুকে বলবেন এবং দুজন একসাথে হবেন, হয়ে আমাকে ফোন দিবেন। ঠিক আছে। রূপেশ্বর বাবু চাইলে, আপনি চাইলে 100 জন ঢুকাতে পারেন, এটা কোনো ব্যাপারই না। হুম, যতজন ভক্ত আছে ওদেরকে যদি শুধু একটু বুঝিয়ে বলেন যে হুম, এই বিষয়ে, আর আপনি ইয়া করবেন, না হলে আপনার বাসায় ওদিন একটু যারা যারা আছে আপনাদের এরিয়ার সবাইকে নিয়ে আসবেন। ঠিক হুম, আছে, হুম, সবাইকে বলবেন যে আজকে ভাদ্র আমি পূর্ণিমা। হ্যাঁ রূপেশ আমি প্রভু তো প্রভু চলে যাবে আর কি হ্যাঁ, কালকে। রূপেশ প্রভু কালকে 15 এক্সাম চলে যাবে, নবীনা করা বাদ যাবে নবীনা করতে আর কি। পুনরিধাম আসতেছে। হ্যাঁ প্রভু। তাহলে তো দেখাও, আমি কেন বলবো?
তারপর আপনি আর বলবেন। আমরা আমরা তো প্রভু রঘুপতি চলে যাবো আর কি, আর যদি না হয় তাহলে করাতে হ্যাঁ, পারবো আর কি। ভাদ্র পূর্ণিমা দেরি আছে তো, এখন না। ভাদ্র পূর্ণিমা তো 7 তারিখ, কালকে তো হচ্ছে ও রাধা সুদ। ঠিক আছে, ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে। সমস্যা নাই, বাধ্য না আমার পূর্ণিমাটা কথা হচ্ছে এখন থেকে বলতে হবে, নামগুলো লিখতে হবে, অনেক সেবা না, বুঝতে পারছেন? প্রভু এখন থেকে যদি এমন যেমন মনে কালকে আপনারা অনেক। যাবেন, শুনেন, কালকে হ্যাঁ, আপনারা যাচ্ছেন তো গাড়িতে, যে গাড়িতে কালকে আপনি আসবেন পুন্ডিশ দাম, আমি যাবো না প্রভু, পশ্চিমের প্রভু যাবে আর কি। তো ওনার সাথে আমি আজকে কথা বলবো, গাড়িতে একটু ঘোষণা করবে, ধরা বলে গাড়িতে একটা ভিডিও কল আমি বলে দিলাম সবাইকে। ওকে। ঠিক আছে প্রভু, ওই ওনার সাথে আলাপ করলে আপনি বলে দিলে ওই জন্য বলতে পারবে আর কি, নবীনগর যাবো। আর প্রভু ওই যে আমি বলতেছি যে অনেকে তো আছে মনে করেন যে শ্লোক গুলা পড়তে পারবে না, তাহলে আর শ্লোক ওনারা না, কি ওনার এই অনুবাদ পড়বে, শু- অনুবাদ অনুবাদ শুধু করতে পারবে। অনুবাদ, পড়তে না পারলো, শ্লোকে তো দরকার নেই, অনুবাদে না পড়বে। শুধু তাহলে অনুবাদ, শ্লোক পড়ার দরকার নেই। জন আছে এরকম 5 জন আর কি, এরকম তারা পড়তে পারবে আর কি, তাদের সাথে আমি আলাপ করবো আর কি। আপনি বলবেন যে অনুবাদ পড়তে, ঠিক আছে? আর বাচ্চা যেগুলো আছে 8-9-এ পড়ে, ওরা ওরা অংশগ্রহণ করতে পারে, 8-9-এ যারা পড়ে, 8-9, যারা বাংলা অনুবাদ পড়তে পারেন, বুঝতে পারছেন? ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ ঠিক প্রভু। আছে তো। কিন্তু প্রভু নাম ইয়ে, লাগবে, নাম যদি জমা না দেন, নামগুলো কিন্তু মহারাজের হাতে আমি একটা প্ল্যান করছি, ওই নামগুলো আমরা মহারাজের হাতেও পাঠাবো, এরা তাহলে সবাই যারা যারা প্রভু যারা যারা পড়বে তাদের নামগুলো দিতে হবে নাকি? হ্যাঁ, বলবেন যে এই নামগুলো মহারাজদের কাছে পাঠাবো, এরা ভাদ্র পূর্ণিমাতে এরা পড়ছে, তো এটা হ্যাঁ, খুব মহারাজদের হাতে ভালো। একটা আশীর্বাদ না? খুব ভালো। ঠিক আছে, আশীর্বাদ কি প্রভু, কত খুশি হবে বলুন তো মহারাজ। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ঠিক আছে, ওইটা আমি দেবো অনেক তাহলে। মৃদুল ঠিক আছে প্রভু, প্রভু, ঠিক আছে, বললে হবে ও না? ও ও আমি আপনার দিতে পারবো। আপনার ঠিক আছে যতজন বাবু, আছে, আমি দেবো। আমি নামটা আপনার কাছে পৌঁছাবো যে না- বাবু। হ্যাঁ, নামগুলো সব কিন্তু থাকতে হবে, বলবেন যে জুমে থাকতে হবে। হ্যাঁ, থাকতে এখন হবে নাম দিস। 4টার সময়। হম। 6 তারিখ 4টার সময় থাকতে হবে। আমাদের বাড়ি, আমার ঘরে নিয়ে আসবো আর কি, আমার আসনে নিয়ে আসবো ওদের ঠিক আছে, সবাইকে। ঠিক আছে। আর প্রভু একটা 10-12 জিনিস জন। বলে দেবেন, কেউ যেন বলে না শুধু লিখে দিল আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে, প্রভু আমি 10 জনকে আনবো না, 10 জনের নাম লিখে দেবে। হ্যাঁ, ঠিক হ্যাঁ, আছে বাবু, 10 জনের ঠিক নাম আছে লিখে শুন। দিবে, এবং ওদেরকে হ্যাঁ, জুমটা একটু ডাউনলোড করে দিবেন, এবং বলবেন যে আচ্ছা এই টাইমে একটু যুক্ত হবেন, ঠিক আছে? আর বেশি তো না, আচ্ছা সারা জীবন তো অনেক এমবি দিয়ে অনেক কিছু দেখতেছে, হ্যাঁ প্রভু। ঠিক আছে বাবু, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক কথা। ও, প্রভু, 50 টাকা অনেকের তো খরচ করবে যে আর কি। ও কৃষ্ণ আচ্ছা প্রভু, বাবু। অনেকের তো মোবাইল নেই, তাহলে আমার এই মোবাইলটা করা যাবে কিনা? আপনার এই মোবাইল দিয়ে করা যাবে, কিন্তু এই মোবাইলটা যখন ওর অধ্যায় আসবে তখন ওকে মোবাইলটা দিতে হবে, আপনার মোবাইলটা ওকে দিতে হবে। ও আমার কথা বুঝতে, যেমন আপনার বাসাতে আপনি 50 জন আনলেন, কথা শুনেন, এক- একজন আপনার একজন করি। আপনার বেলায় যখন পড়ছে এই অধ্যায়টা, আপনারটা আপনি পড়বেন, যখন ওর অধ্যায়টা আসছে, ওর নাম ডাকবে, তখন ওকে দিবে মোবাইলটা, হুম, ও হুম। অনুবাদটা শুধু করবে। না, না না সরি না, স্যার, এখানে একটু গন্ডগোল হচ্ছে প্রভু। না 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 না, এইটা এটা কম। সবাই একসাথে পড়বে। হ্যাঁ, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, সরি আমি ভুলে হ্যাঁ, গেছি। কেন সময়টা হচ্ছে, না একটু যদি 19-20 হয় কোনো অসুবিধা নেই প্রভু, ধরুন কারোবার তো এখন এর জন্য তার মোবাইল কিনতে বলাটা ঠিক নয়। তো হুম। ধরুন এমন ইচ্ছা সবার আছে, কিন্তু এমন নয় যে ওই 20 মিনিটে পড়তে পারলো না, একটু আগে পিছে পড়ে নেবে, সেটাও ইয়েস, ঠিক আছে। সুভাষ হ্যাঁ, বাবু, মোবাইল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা হবে, মোবাইল ওদের একটা হবে। মোবাইল লাগবে, না না, ওদের মোবাইল ওদের, লাগবে বাবু। না, একটা জিনিস হচ্ছে যে মনে করেন আপনি তো এখন আপনার আন্ডার হচ্ছে, আপনার বাড়িতে 50 জন আপনি আনলেন, হ্যাঁ, 50 জনে হুম, ভাগবতম আপনাদের 2-3টা বা যাদের মোবাইল আছে, মোবাইল থাকলো, তো ওর অধ্যায়টা ও পড়বে, ঠিক আছে? যাদের অধ্যায় যারা যারা পড়বে, পড়ার পরে যে প্রভু চায় যে না আমি এই অধ্যায়টা পড়ে মানে আমার অনেক কিছু একটু বলতে চাচ্ছি, ওকে বলার সুযোগ দেওয়া হবে, বুঝতে পারলাম? আচ্ছা হ্যাঁ প্রভু। হুম। এই আর কি। তো প্রভু অনেক ভাগবতম তো মনে করেন আমার কাছে একটা আর কি, তাহলে যার যার ভাগবতম লাগবে প্রভু না? যার যার বা না, আমরা পিডিএফ দিয়ে দিব, মোবাইলে পিডিএফটা দিয়ে দিব। হ্যাঁ, মোবাইলে তো যার যার যে 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 অধ্যায় পিডিএফটা আমরা দিয়ে দিব, আর ভাগবতম যার বাসায় আছে তাকে বলবেন যে প্রথম স্কন্ধটা নিয়ে আপনার বাসায় আসতে। আচ্ছা, আমি এই, আরেকটা কথা যদি ভুলে যাই প্রভু, আমি বলে দিলাম, প্রভু যে হ্যাঁ, আরেকটা বলছিল যে আজকে ধরুন 50 জন যারা জয়েন করেননি, তাদের কাছেও এই সংবাদটা পাঠিয়ে দিলে ভালো, যারা আজকে করতে পারেনি সেসব। না না, এই ভিডিওটা লেকচারটা সবাইকে পার্সোনাল ভাবে দিয়ে দিব, তাহলে ওরা বুঝে নিবে। আর প্রভু ব্যানারটা একটু সময় লাগতেছে, কালকে হয়ে যাবে বোধহয়, এটা হলে হয়ে যাবে প্রভু। কৃষ্ণগিরি আমার আমার টার্গেট 300-400 হয়ে যাবে। হুম, আপনি পাইলট আছে, বড় বিমান যাবে। হরে কৃষ্ণ, হরে ঠিক আছে, রাম। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যে ঠিক আছে, আপনারা বাচ্চা। আপনারা এটা বেশি বেশি করে করেন, এই ভাদ্র পূর্ণিমার পুরো কৃপাটা আমি চাই সব ভক্তরা যাতে পায় আপনার হরে কৃষ্ণ মাধ্যমে। প্রভু। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ, প্রণাম প্রভু। হ্যাঁ, প্রভু
বাদব পূর্ণিমা এই জায়গাটা বুঝছি না প্রভু, একটু বোঝান আমার ভাগবতের মানে কিভাবে পড়া লাগে এই জায়গাটা আমি বুঝতে পারতেছি না প্রভু। আমি বুঝিয়ে দিব মাঝে মাঝে। দেবে তো ভাগবত তরুণ বাবু প্রথম বলেন। হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছিলাম কি, মনে করেন অনাথের কাছে তো মনে করেন তাদের ইচ্ছা আছে, তাদের অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নেই, তাদের কাছে জুম নেই, তারা নেট নেই। তো তাদেরকে যদি যদি বাসায় এনে হ্যাঁ, এটাই তো বললাম। আমার আমার মোবাইল থেকে তো তারা যাবে এবার হ্যাঁ, করা এরকম যাবে। মনে করেন আমার মাথা দিয়ে এখানে যাদের ক্লাস দেয়, হুম, আমি তো এখানে যাচ্ছি ফতে একাদশীতে, প্রায় হুম, 15-20 জন মতো হয়, 10 মতন হয়। হুম। তো এখানে কিন্তু কিন্তু সবার কাছে জুম নেই, এরা অনেকের কাছে মোবাইলও নেই। কিন্তু তাদেরকে যদি নিয়ে যদি আমাদের মোবাইল দিয়ে পড়ানো যাবে না? করা যাবে, করা যাবে, না, আমি করা যাবে। এইখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই, ধরুন অনেক ভক্ত কিন্তু মাত্র একটা মোবাইল, কি করবেন হুম, তাহলে? তাদেরকে একটু হুম, টাইম দিয়ে দেবেন। ধরুন একটা অধ্যায় মোটামুটি পড়তে 20 মিনিট থেকে ম্যাক্সিমাম, বড় অধ্যায় হলে 20 মিনিট, ছোট হতে হলে 15 মিনিটও হয়ে যাবে, যতগুলো শ্লোক আছে। এবার ধরুন আপনাদের তাদেরকে একটা স্লট দিয়ে দিলেন ওই দিন, আগে পিছে ওই সময়টার আগে পিছে, বুঝতে পারলেন? যে আপনার হুম, তাহলে ওরা পড়ে চলে গেল, আরেকজন এলো পড়লো, বুঝতে পারছেন? সেরকমও করে দিতে পারেন। কেন, উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পড়ানো, একই সাথে হয়তো জুমে জয়েনও না করতে পারলো, বুঝতে পারছেন? হুম, হুম, হ্যাঁ। হুম। আর আর ওদেরকে বলবেন যে বাবু, যেমন অনেকের মনে করেন মোবাইলটা 20 মিনিটের জন্য না দিবে, আর বেশিক্ষণ তো ইয়া না, একটু বুঝিয়ে বলতে হবে 20 মিনিটের জন্য একটু মোবাইলটা। আমার মনে হয় 80%-এর কাছে মোবাইল আছে। হ্যাঁ, যাদের কাছে নেই তারা যেন বাড়ির কারোর থেকে একটু নিয়ে চলে আসে, কোনো অসুবিধা যে নেই। ভাই, আপনার লাভবান হবেন, আমি পড়লে আপনার মোবাইলটা দিয়েছেন, আমি আর পড়ে আর যার আপনারও। মোবাইলটা নিয়ে এলো তারও লাভ হলো, সে হয়তো হ্যাঁ, গেল না, সে হ্যাঁ তারও সেটাই লাভ। সেটাই সেটাই কেন, বলতেছি। ওই যে সে বললো না যে ঠিক আছে তুই নিয়ে যা, ওতেই কাজ হ্যাঁ, হয়ে যাবে, হ্যাঁ, ওতেই কাজ হরে হয়ে যাবে। কৃষ্ণ। ভগবান করতে হবে। তাহলে যে মোবাইল যাদের আছে তাদের নাম ওগুলো দিতে হবে নাকি নামের লিস্টে? শুধু নাম্বার লাগবে না, শুধু নাম লাগবে, যে নাম। শুদ্ধ নাম। নাম, শুদ্ধ নাম। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ঠিক আছে। প্রভু কি এক একজনকে এক একটা অধ্যায় পড়তে হবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখান থেকে কেউ যদি ডিসিশন কেউ করে দেবো। কেউ হ্যাঁ, একটা করে অধ্যায় করতে হবে। দেবে তো প্রভু তারপরে আবার বলা হবে, যাদের উদ্ধার ছোট আছে, সময় বাকি আছে, তাহলে তারা ওই কুন্তী মহারানীর প্রেয়ার, গজেন্দ্র প্রেয়ার একটা পড়ে নেবে, বুঝতে পারলেন? আপনাকে বলা হয়েছিল হুম। 25 মিনিট, 10 মিনিটে আপনার শেষ হয়ে গেল। তো যাই হোক, আর অত জটিলতা করে লাভ নেই, কিন্তু জিনিসটা খুব সরল জিনিস, বাস। আর ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে তাহলে, আচ্ছা, যা করবো যে ঈশ্বর কৃপা সিন্ধু হবে চুক্তিতে। গুরুদেব আছে। আমি চাই ওকে। সবাই সবাই সেবাটাতে যুক্ত হন। ঠিক আছে মধ্যে হচ্ছে বলো কৃষ্ণ প্রভু 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 হ্যাঁ, প্রভু আমাকে আর কার ফোন আসলে দিয়ে। কিন্তু বাবু আয় কার রাঙামাটি দিয়েছে বাবু ওকে।